Hosea 9, Hosea 9. Janganlah bersukacita, hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah bersinah dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Rejoice not, O Israel, for joy as other people, for thou hast gone a warring from thy God. Thou hast loved a reward upon every corn floor. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. The flour and the winepress shall not feed them, and the new in her. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. They shall not dwell in the Lord land, but Ephraim shall return to Egypt, and they shall eat unclean things in Assyria. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis. Sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. They shall not offer wine offering to the Lord, neither shall they be pleasing unto him. Their sacrifice shall be unto them as the bird of mourner. All that eat thereof shall be polluted, for they breathe, for they shall not come into the house of the Lord. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? What will ye do in the solemn day and in the day of the feast of the Lord? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. For lo, there are gone those of destruction, Egypt shall gather them up, Memphis shall bury them. The pleasant place for the silver, neither shall process them, shall be in their tabernacle. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh dan orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. The days of visitation are come, the day of recompense are come. Israel shall know it. The prophet is a fool, the spiritual man is mad. For the multitude of their iniquity and the great heart. Efraim, umat Allahku, sedang mengintai nabi, jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allahnya. The watchman of Ephraim was with my God, but the prophet is a snare, a flower in all his ways, and hater in the house of his God. Busuk sangat perbuatan mereka, seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. They have deeply called themselves as in the days of Gibeah. Therefore, he will remember their iniquity. He will visit their sins. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku dapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon arah, aku melihat nenek moyangmu. Tapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor, telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan, seperti apa yang mereka cintai itu.
I found Israel like grapes in the wilderness. I saw your father as the strip in the fig tree. At her first time, but they went to Baal-peor and spirit Tamshah unto that shame, and their abomination were according as the law. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil, dan yang mengandung. As for Ephraim, their glory shall fly away like a bird from the birth, and from the womb, and from the conception. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Though they bring up their children, yet will bear them, and that there shall not be a man left. Yea, woe also to them when I depart from them. Efraim seperti yang aku lihat telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Ephraim, as I show Tyrus, is planted in a pleasant place, but Ephraim shall bring forth his children to the murder. Berilah kepada mereka, ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri. Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Give them, O Lord, what will to give. Give them a miscrying womb and dry breast. Segala terjadi di Gilgal, sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. All their weakness is in Gilgal, for there I had them. For the weakness of their doings I will drive them out of mine house. I will love them no more. All their springs are a revolver. Efraim telah dipukul akarnya, telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Ephraim is smitten, their root is dried up. They shall bear no fruit, ye though they bring forth. Will I slay even the beloved fruit of their womb. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia, maka mereka berada di antara bangsa-bangsa. My God will cast them away, because they did not hearken unto him, and they shall be wed among the nation.